Hello friends, welcome back to my YouTube channel Ramseri Digital Gyanoloi. Oh friends, yate eta kotha ahi poril mur channel name to change kora hoise friends. Ever channel name to rakha hoise Chandra Digital Gyan. Jehetu friends mur nijor naam Chandra hoy sei karone. Friends, apnalokor babe moi aji loi anisu eta job notification. Notification to hoise DHS Assam Recruitment 2020 post as friends 50 driver and grade 4 vacancy hoy grade 4 vacancy ase peon and secretary post yate ki qualification lagibo aru keniko apply koribo lagibo friends apnalokok bhaldore janam moi apnaloge video to ek falor pura bina skip kori sai jabo Yate dia ase friends Directorate of Health Services DHS Assam yat dia ase last date 16 December 2020 16 December 2020 lagi apnaloke post to apply koribo paribo yate dia ase Directorate of Health Services DHS Assam has released an advertisement for the recruitment of 50 driver and grade 4 vacancy in newly created districts South Salmara, Mankashar, Majuli, Charaideo, Hojai and Biswanath. Eligible candidates can apply online at the website of Directorate of Health Services Assam www.dhs.assam.gov.in etu website apnaloge goi kine apply koribo paribo from 7 December 2020 to 16 December 2020 lagi yate dia ase friends post ase prothom post to hol driver number of posts 20 মানে 20টা পোস্ট আছে ড্রাইভার সকলৰ কাৰণে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন লাগিব ইয়াতে फ्रेंड्स applicant must read up to class 10 and must have valid four-wheeler driving license issued by the district transport authority government of Assam মানে ইয়াতে কোৱা হৈছে four-wheeler driving license আপোনালোকক লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে এটো পোষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে পে স্কেল দিয়া আছে 14000 পৰা 60500 টকা লাগি plus GPS 5200 toka per month and second post to hold friends grade 4 hoy number of post dia ase 30 ta post dia ase yate 30 ta post dia ase grade 4 hokolor karone yate grade 4 ki post ase etu mukuli kori dia nai baru kintu yate friends grade 4 post to hold secretary aru peon post hoy yate educational qualification bisarise minimum class 8 pass hobo lagibo friends etu post to apply koribo karone apnaloke minimum class 8 pass hobo lagibo now yate friends age limit dia ase candidate should not less than 18 years and not more than 40 years of age as on 1/1/2020 the upper age limit in relaxable for 3 years for OBC and 5 years for SC STP STH only now friends application fee for DHS Assam Recruitment 2020 no fees is required to be paid mane yate koa hoise friends etu post apply koribo karone apnalogok eku masul ba eku fees dibo na lage now friends yate koa hoise how to apply for DHS Assam Recruitment 2020 interested candidates shall have to fill up the online application forms available at the official website of the Directorate of Health Services DHS Assam yate website to dia ase friends www.dhs.assam.gov.in aru starting date to apply kora
7 ডিসেম্বৰ 2020 আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে ফ্ৰেন্ডছ 16 ডিসেম্বৰ 2020 লাগি আপোনালোকে এটো পোষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগেদি নাও ইয়াতে কোৱা হৈছে ফ্ৰেন্ডছ ডকুমেন্টস কি সাবমিট কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তেতিয়া Silok friends, the following documents in original will have to be produced at the time of documents verification and photocopies of all certificates etc. are to be submitted. Yete koa hoise friends 2 copies of recent passport size color photograph duly self attested mane duta passport size photocopy apnaloke loi jabo lagibo self attested kori and birth certificate lagibo for age proof class 8 pass certificate lagibo caste certificate lagibo friends permanent residency certificate domicile certificate eketa lagibo persons with disability certificate differently abled certificate if any employment exchange registration certificate lagibo most important hoy friends আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট উলাই লোৱা নাই আপোনালোকে উলাই লব নহলে আপোনালোকে এটো পোষ্ট এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব মন ৰাখিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট লাগিব দেন ইকোনমিক্যালি উইকাৰছ সাৰ্টিফিকেট যদি আছে ইফ अवेलेबल whenever যদি अवेलेबल আছে এটো লাগিব फ्रेंड्स এন্ড আপোনালোকে যদি ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰে তেনে হলে valid driving license certificate lagibo so friends starting dates of online application submission ketiar pra friends 7 ডিসেম্বৰ মন ৰাখিব 7 ডিসেম্বৰ পৰা লাষ্ট ডেট দিয়া আছে ইয়াত 16 ডিসেম্বৰ লাগি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব so friends আজিলৈ মানে যদি আপোনালোকে মোৰ ইনফৰমেশনটো ভাল লাগিছে তেনে হলে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব থ্যাংক ইউ ফ্ৰেন্ডস বাই বাই